Almarhum Kiai Haji Ali adalah seorang ulama besar di Kuala Tungkal yang sering menyiarkan agama Islam tanpa menyinggung agama lain. Dan kami juga walaupun English Tionghoa sangat menghormati beliau. Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Beliau adalah seorang ulama besar Kuala Tungkal. Lahir dari keluarga yang taat dalam agama dan punya komitmen yang tinggi tentang keagamaan. Beliau dilahirkan di Pasar Rebo, Kecamatan Beramitam pada 11 Maret 1934. Di Kuala Tungkal ini lebih masyhur menyebut beliau ayah gitu. Jadi ayah di situ menunjukkan begitu dekatnya beliau sama murid dan begitu dekatnya beliau dengan masyarakat yang ada di Kuala Tungkal. Di awal mengajar di sini di rumah mungkin ada 6 orang lah. Ya, setelah itu beliau baca di dalam kitab, mesti pas sampai masalah dikir. Dikir itu mesti ada yang ngasih ijazah sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi beliau di samping ngajar juga beramaliyahnya juga kuat, sehingga karismatiknya itu muncul. Beliau tidak banyak berbicara, dan sekali-sekali beliau hanya mengisi ceramah ya, tapi beliau lebih banyak konsisten dalam bidang pengajian untuk ajar ke masyarakat, baik masyarakat umum atau masyarakat yang memang mengadukan banyak hal-hal agama. Nah, beliau punya empati yang luar biasa tinggi, sehingga mereka kalau datang, jarang orang itu keluar dari rumah beliau itu tidak puas gitu, selalu puas gitu, baik dengan nasihat beliau maupun hal-hal lain yang beliau lakukan. Awal tarikat ini banyak yang musuhi dengan beliau, bukan main. Guru beliau sendiri Kiai Haji Muhammad Ardi, Kiai Haji Gumbri Abdullah, ada gambar itu. Kiai Haji Gumbri Abdullah, kawan beliau Said Magui. Malah ada kitab dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Ada kitabnya yang menyatakan bahwa tarikat ini sanadnya tidak sampai, tidak berhubung. Nah, oleh ayah saya dikirimkan surat kitab itu, kitab Syekh Ahmad Khatib Minangkabau tadi. Kirimkan dengan saya, suruh nanya. Jadi tanya dengan Kiai Adelan pula. Beliau ngeluarkan kitabnya besar. Ini kata beliau, tak ada yang tidak bersambung. Nah, jadi Syekh Nawawi bilang dengan ayah, ini nanti orang banyak ngajian. Nah, jadi mula-mula di rumah tuh. Ngajian di rumah ya, rumah ayah. Tapi itu pakai makanan dulu. Pakai lontong, pakai laksa kan. Akhirnya banyak, tidak muat lagi, lalu pindah ke masjid ngajian. Jadi kalau mula-mula sekolah beliau di sini, kemudian di Jambi, setelah itu di Kalimantan, di Barabai, di Muallimin. Kita tahun 1994, beliau waktu itu ada ide dari beberapa murid beliau mengatakan, ayah sepantasnya lah ayah punya pondok pesantren itu sendiri, karena biasanya kan kalau kiai itu umumnya gitu kan dia punya pesantren sendiri. Kemudian ayah mengundurkan diri dari PHI, mengundurkan diri dari mengajar, dan murid-murid beliau yang setia ini kemudian sudahlah ya kita buat pesantren
yang ada di Parekompong. Ayah itu kan dilahirkan dari keluarga yang memang tidak punya gitu. Jadi orang tua beliau juga tidak punya harta, ya kebun juga. Dan ayah itu juga membangun memang semata-mata bukan atas dasar kemampuan finansialnya saya lihat. Tapi motivasi beliau yang sangat kuat, gitu. Keyakinan beliau yang sangat kuat. Dan dorongan anak-anak murid beliau juga sangat kuat. Nah, inilah yang kemudian beliau memberanikan untuk menerima hibah, asalnya kan diberikan tanah sekian dulu kan baris nyebutnya tungkal ini, sekian baris, kemudian sisanya nyicil gitu sambil beliau ngajar, ya dikasih ada sedikit masyarakat dikumpulkan, itu yang beliau bayarkan di situ sambil mengumpulkan dengan anak-anak murid beliau. Seiring perjalanan waktu, karena beliau ini sebagai seorang guru, kan lama-lama banyak anak-anak murid beliau yang masuk. Bahkan anak-anak murid beliau ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, gitu ya, ada yang dari Jawa dan sebagainya. Melihat keprihatinan pondok beliau inilah, anak-anak murid beliau ini yang mencari dana itu. Ada yang cari dana, anak murid beliau di Malaysia, ada di Singapura, ada di Jawa, ada di Jambi. Nah, mereka ini yang berinisiatif mencari dana, lalu serahkan ke ayah. Dari dana inilah kemudian dapat membangun pondok pesantren itu. Sosok beliau sangat dirindukan oleh kami, karena beliau tidak pernah menyinggung agama lain ketika menyiarkan agama Islam. Beliau sangat welcome, menerima kita sangat senang, dan tidak membedakan bahwa ketika yang hadir ini bukan agama Islam. Beliau tidak membedakan yang datang kepada dia apa agamanya dan etnis apa. Kita hampir sulit untuk menemukan sosok kiai seperti beliau. Beliau tidak membedakan antara orang kaya, orang miskin, orang besar, orang susah ini. Jadi di mata beliau itu luar biasa beliau. Begitu akrabnya dengan masyarakat itu. Nah itu yang sampai-sampai dia disebut ayah itu kan. Begitu akrabnya gitu. Beliau ini adalah orang yang sabar. Ya, beliau sangat sabar mendidik anak-anak murid beliau. Beliau itu kasih sayang. Kasih sayang yang beliau miliki itu melebihi kasih sayangnya dengan anak gitu. Jadi dengan orang sayang bukan main beliau. Oh, beliau tak ada marah, boleh dikatakan tak ada marah. Saya dulu kan orang pondok kan. Jadi saya kalau nanya, kalau menurut saya salah, itu saya bilang aja, padahal saya yang salah bukan beliau, tidak marah beliau. Dalam pandangan saya sebagai bupati melihat sosok seorang pengabdi beliau ini. Bukan sekedar seorang guru, tapi memang pengabdi. Jadi pengabdi karena mungkin akibat beliau mengabdi dengan guru beliau dulu begitu. Jadi kan terwarisi. Ya. Jadi beliau mengabdi. Saya pernah melihat satu kejadian, beliau sakit ya, dan tidak bisa tegak gitu. Jadi beliau duduk di kursi. Saking beliau ingin mengabdi dengan masyarakat, beliau sanggup silahkan angkat kursi ini. Gitu. Diangkat di masjid, beliau mau menyampaikan pengajiannya. Gitu. Nah di situ saya melihat sebagai bupati, beliau ini adalah sosok pengabdi kepada masyarakat, kepada umat yang memang luar biasa pengabdian beliau itu.